अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सलामत। ईद मुबारक हो भाई। मुबारक, खैर मुबारक। कैसे हैं इशराक भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम। अखोई हौजिक ईदुल फितर की नमाज सोननबगीदमक्ता लाए। अखोई अइगी मरुपसिगा अखोई लाए तो टैक्सी दा लाए। बस से हौजिक चेंद्री है तारे नमांगदा सोरोक्सी हौजिक यामना शांति हो याम नुमित थोगकपता ngairi नमाज याम ngana sondore adana अखोई से याम ngana तैयार तौरगा फजर मतुंगदगी लाए अदा मांगदा लेरिबा दृश्य से मैं ये याय याम लामना लाए तो कार से हम करना थोंगे टैक्सी से हम करना थोंगे फिर उलग के अखोई रशिया की लम अयाम बसे प्लेन डायरेक्ट प्लेन ओइबसी थोइना लेते अखोई अकुरतों याम लई अखोई लेरिबा सिटी से मरोइना अदना लंबी दी हाईवे ने से अखोई चलिसे युम कैसु फजा लई सारदे की कितंग लापतोरा पोइबा याम फजे अयुक से नुमित थोंदाई की ओइबसीदा अकोइबसी सुन येंगरि याम फजा हाइतार Numiti maning lom na nila orise so maning lom numiti to som to thole o'zi olib kelmasa siz bilan biz kela olmaymiz. Alloh taolo siz bilan bizni tilimizga astag'firulloh degan so'zni olib kelmasa siz bilan biz astag'firulloh deya olmaymiz. Ey Xudo tavba qildim, ey Xudo shukr qildim degan so'zlarni siz bilan bizga olib kelib qo'ymasa Xudo taolo siz bilan biz buni gapira olmaymiz. Xudo tabaraka va taolo siz bilan bizni o'zini uyiga o'zi olib kelmasa biz kela olmaymiz. Hamma yo'q Xudo tabaraka va taolodan. Yana eng katta suyunchlik, eng katta bir marhamat shundaki, siz bilan bizni mana shu yerda o'tirgan jamoat mana siz bilan bizni nimani Alloh xohlab bilasizmi? Alloh taolo siz bilan bizni jannatga kirishligimizni xohladi. Siz bilan bizni Alloh subhanahu va taolo jannatda ziyofat qilishlikni xohladi. Siz bilan biz mana shu Baytullohda o'tiribmiz. Yo'yolgan. Xudo tabaraka va taolo agarda hidoyat qilmasa, hidoyat eshigini ochmasa, siz kira olmaysiz. Agarda Alloh subhanahu va taolo tilingizga tavbani keltirib qo'ymasa, siz tavba qila olmaysiz. Alloh subhanahu va taolo sizga o'z rahmatini ochmasa, siz undan foydalana olmaysiz. Xudo tabaraka va taolo qachon rahmat eshigini siz bilan bizga ochadi, siz acha rahmat eshigidan Allohning rahmatiga sazovor bo'lasiz. Agarda Alloh subhanahu va taolo qalbingizni quflab qo'ysa, qalbingizni gapirtirib qo'ymasa, tillaringizni roman qilib qo'ymasa, siz hech narsa qila olmaysiz. Ana shuning uchun odam alayhisolatu vassalom duo qilganlar-da. Alhamdulillahillazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya laula an hadana Alloh deb aytganlar-da. Alhamdulillahillazi hadana li hada deganlar. Payg'ambar aytayapti. Allah o'zingga mana shu yerga, mana shu hidoyatga sen hidoyatlab qo'yganga senga hamd bo'lsin deyapti. Lavla agarda sen bizni hidoyatga boshlamasang, biz hidoyatda bo'lmardik deyapti. Unga yaqqol misol Payg'ambar alayhisolatu vassalom Makka-i Mukarramada da'vat qildilar. Makka-i Mukarramada o'zini qarindosh urug'idan boshladilar da'vatni. Payg'ambar alayhisolatu vassalomga eng yaqin bo'lgan insondan boshladilar da'vatni. O'zini amakilaridan, ya'ni otani o'rnida turgan amakilari Abu Lahab
Abu Lahab Payg'ambar alayhisolatu vassalom dunyoga kelganlarida Abu Lahabning bir joriyasi, xizmatkori, "Xo'jayin, sizni jiyaningiz tug'ildi dunyoga kelganlar" deganlarda Abu Lahab "Sen ozodsan" deb oldi. Shu darajada xursand bo'ldi. "Men jiyanlik bo'libman" deb. Juda yaxshi ko'rardi. Endi ehtiromda chegarasi yo'q edi. Nima bo'ldi? Vahiy kelganda Alloh taolo uni do'zaxga kirgizishlikni xohladi. Alloh uni ahli jannat bo'lishligidan mahrum qilib qo'ydi. Shuncha aytamiz, Xudo tabolaki va taologa ana shuncha odam kelib, Xudoning kelishlik ham o'zi bir tavbani belgisi-da. Gunohlarga iqror qilib, ey Parvardigor, gunohimni kechirgin, meni ham jannatlarga kirgizgin degan maqsadda kelamiz. Yo bir kez turib, bir masjidga kelib ko'rib ketay dedik. Ana sizlarning kayfiyatinglar, sizlarning kayfiyatinglar a'lo bo'lishi uchun masjid xodimlari ana ko'rib turibsizlar. Ana shu ikki sana ikki taraf выразить благодарность Исламу Хазрату Нурудиновичу за значительный личный вклад и активное участие в проведении мероприятий, направленных на продвижение духовно-нравственных ценностей ислама. Главный имам Хасидинского края Илхам Хазрат Юварсов, председатель духовно-нравственного края. Ислам Хочется нашему уважаемому Фархату благодарность выражается за значительный личный вклад и активное участие в проведении мероприятий, направленных на продвижение духовно-нравственной ценности ислама, как старший и как сакральный человек. Такбир! Также хочется выразить благодарность Рабаю Мамадовичу за значительный личный вклад и активное участие в движении мероприятий, направленных на продвижение духовных ценностей ислама. Такбир! Можно фотография, коллективные фотографии сделать? Давай. Тоже все вместе, чтобы... Жат, можно вас всех фотографировать? Да, и поздравляю вас с первым Рамазаном, который Аллах дал вам такое помещение. Цените, лелейте. Да, вот с помощью вот этих аксакалов, да, происходят такие красивые мероприятия. От вас поддержка, духовная, моральная поддержка, финансовая поддержка. Иншаллах, успехов. Праздник вас. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله. Itu
सिना मनुंग होइबा मस्जिद की अखोई नमाज होलिंगेदा नंबला अंबगिनी वीडियो सिना थोलक मथक तसु फ्लोर अमा लई मोय मस्जिद से हम फजे सोमदगी जो चंगफम लईबा सिना इमाम की चंगफम होइबा दुनी से थारी से इस्लाम हजरत हाइबा अदुगा अखोई से चंगे मोय मेहमान होइबनिना ईद मुबारक एन थार मस्जिद की उरीब फिबम से स्वाइदगी खितंग लापने येंब कांदा सुमायना नि उरी से सिनी मस्जिद से अनीसुब फ्लोर से हम फजन सेमे मथक से खितंग फजन सेम जंद्री नौना हांगबा मस्जिद ने फजन सेम जंद्री ईद मुबारक अखोई हजिक नमाज सुनब लोइरगा थोगलए अदु ट्रेम द तोंगे ट्रेम सी सेंट्रल मार्केट यौन चलगा अदगे मुक अखोई बस ता सिनगदमनी ngसाइना बु टैक्सी द लाखरे हजिक लंबी अम ओलगा लाइपने अखोई लाइसी अदुना हजे होरेन मी खरा उनगनी अखोई गी खंगना चानबा मी खरा गिदा चंगम खिनी अदुगा चंगमगा अमुक हॉस्टल दा हलकदबनी अदु मथंग मथंग उलके Хорошо. Да. Времени было. Хорошо. हाँ अच्छा हुआ ईद की लाए सफियानी इसका जी अस्सलाम वालेकुम इसका जी सलाम अलैकुम बहुत सी जी नो हजिक मांग द लेरी से चाना थकनबा मयामनी कोई ताजिकिस्तान की इमा आनी है बता रहे है इमानब सिंगी युमद लाकपनी कोई फमिनरी अदो हजिक नमाज सोनमिनरे अदुगा कोई अदुगा हजिक चारनी अस्सलाम वालेकुम गबरी ईद मुबारक Ид Мубарак. С праздником Ид Мубарак, да? С праздником Ид Мубарак. Сколько мы здесь? Сейчас сколько мы здесь вместе? Трое. Считай. Троем. Нет, пятером. Райхонапа, да? Да. Бабушка. Вот мы три и там брат, да? Да, дядя. Да. Сколько тогда вместе? 5. 6 будет, да? Как мне и 6 лет? Егой ми тарук не хайр мэни масинг тели ми кая нузе лейри сен. Айги я имана баги мачани моя ни се
Нусихраба София, да? А что сказали? Я сказали, я объяснили. Карихари буханги ман хангиси. Я объяснил, да? Вот мы так делали. Это будет сувенир. Ты знаешь сувенир? Что такое? Подарок? А здесь у нас дочка. Да? Наша дочка. Как зовут? София. София. София из какой страны? Из России или из Таджикистана? Россия. Из России, да? Город, скажи. Пермь. Пермь. Ой. Я думаю, она таджикская. Она говорит русская.